если бы я знал, через что я пройду, когда приду миссионер во Францию, Si je connaissais les choses à я бы travers нашел lesquelles 100 je тысяч devrais мест passer, Писания. je ne serais jamais venu en То France. есть не я нашел, а плоть моя бы нашла бы. Ma chair aurait trouvé des passages Чтобы bibliques удирать от этого. pour m'échapper de ce destin. Пустыня надо нам. Mais le désert est important. Через пустыню мы станем. Nous avons besoin de désert, car c'est à travers le désert que nous devenons de Dieu. Мужиками. Les sœurs, fermez les oreilles. C'est dans le désert qu'on devient de vrais hommes. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Мне нравится. Аллилуйя. Жизнь с Богом. Ходить с Богом. Даже пойду долину смертную тени. Ты со мной, Господь. Même si je passe Ничего dans не la боюсь, vallée de ничего la не mort, страшусь. tu es avec moi, Seigneur, car je ne crains rien. Со мной. Il est avec Он moi. с тобой. Il est avec И toi. любая пустыня Et n'importe quel désert будет оазис. deviendra oasis. Оазис. Oasis pour toi. Оазис. Oasis pour toi. Аминь. Amen. Видишь вещи другими глазами. Vois les Я choses сказал, беда autrement. в том, что ты допускаешь в мыслях Le твоих. problème est dans les pensées. И дьявол начинает угнетать Et le тебя. diable commence Дьявол à начинает torturer. показывать плохие картины. Le diable te Все montre деструкция. la destruction pour te détruire. Но не принимай, просто бей. N'accepte pas. Когда ты в угнетении, Quand tu te trouves dans les запомни, tortures, человек в угнетении, он никогда не увидит полную картину. les gens qui sont torturés ne peuvent pas voir Ты видишь le vrai image, le vrai постоянно visage, искаженную картину видишь. le vrai Я image. историю расскажу. Никогда не принимайте наркотиков и план, не курите. Знаешь, было, где я вот родился, в моем городе, был один парень, он накурился Il faut кучу pas анаши. essayer ça. Il y avait un il faut Я pas рассказал, se как droguer. Il y и за avait ним полис едет. Il y avait une personne И que je он connaissais прибавляет dans ma скорость, ville убегает от полиса. et il s'était drogué. Il А полис conduisait давай sa еще voiture дальше. et quand il conduisait, Non, il y avait la il faut voiture que police de police qui le обгоняет его. suivait. И отрезает дорогу. А тот Et il voit la voiture du policier Все, попался. et il commence à accélérer. Et le policier l'arrête, il se met devant cette Он personne, спускает голову на руль. baisse la tête. Все, конец. Il comprend que c'est fini, il baisse la tête et il dit ça y В est. Армении строго с этим и было. Parce qu'en Arménie, c'est très dur, c'est И он pas так закрыл свои глаза pardonné. и так Il ferme les голову yeux, на руль. il baisse la tête sur le volant, Полисия подходит, le policier s'approche, ouvre la porte, открывает дверь. il ouvre la porte, Он говорит, у меня никакого плана нет, я il ничего не курил. dit, moi j'ai pas de drogue, je ne me suis pas drogué. Какой план? У меня плана нет. De quelle drogue vous parlez? Но он себя в мыслях уже заранее Parce догадывается. que dans sa tête, il avait déjà fait l'image qu'il est chassé pour les drogues. Et quand on ouvre la porte, il proclame tout de suite, je n'ai pas de drogue. Угнетение Les tortures заранее тебя толкает, чтобы ты сделал неправильные выводы. te font croire à des choses qui ne sont pas réelles. Ils déforment les choses. Все искаженно ты видишь. А знаете, кто Et был на tu vois полисе? toutes choses déformées. Это его кузен. Et vous savez, ce policier, c'était son cousin. Сказал, что в воскресенье бери семью ко мне гости, потому что день рождения. Il voulait l'inviter chez lui pour son Конечно, его anniversaire. кузен упал. Bien sûr, le cousin est tombé là-bas. Il est Понимаешь, tombé de rire. угнетение ж к чему Il доводит. était mort de rire. Понимаешь? Угнетение к чему доводит. Все искаженно мы видим. Parfois, on ne voit pas tout comme c'était Я хочу, чтобы мы видели позитив. quand on a des mauvaises pensées. Mais je veux qu'on ait des Когда pensées человек positives. позитивный, Quand on est он в positif, пустыне и выходит из пустыни. il sort de désert. Он похож как про эту историю, говорит, два друга идут, видят там собака, там, труп, да? Когда вот труп собаки Et il валяется. y a deux amis qui voient un chien mort. Один говорит, ой, как дохлая собака. Et un des amis dit chien А mort, другой говорит, il pue. зато у него зубы были. Et le deuxième dit, mais tu vois ses dents, il a des beaux dents. Кто как видит на всю жизнь. Souvent, on peut voir la Пустыня, situation да? différemment.
убивает в тебе эгоизм. Le désert tue l'égoïsme en toi. Пойми, почему пустыня? Pourquoi le désert? Бог хочет, чтобы мы прошли через Dieu пустыню. veut qu'on change et После qu'on passe à travers le грехопадения désert. у нас все исказилось. À travers la chute Мы de l'homme, представляем мир по-своему. le monde, И nous действуем le voyons différemment. по-своему. On voit toutes choses Все autrement. по-своему. On a nos propres idées Ну, по-своему Богу et угодить не можем. notre Аминь. et on ne peut pas satisfaire Dieu. Как этого парня Dans звали? notre façon. Ози, который Ози. держал табернакль до Дио, Ози. ковчег завета. Oser Озе. aussi. Оза. Что случилось? Oser, Бог ударил этого парня. le serviteur de Dieu qui a touché le tabernacle, Почему? il n'avait pas droit de Иногда le думаем, faire. наши благие намерения Et il Богу a été угодит. tué parce qu'il n'avait pas droit Наши de благие le toucher. намерения тебя убьет. Parfois, quand on a des bonnes intentions У этого et парня не было et on croit que пустыни. ça plaît à Dieu, il faut être sûr que c'est la volonté de Когда Dieu. ты пустыню Cette проходишь, personne osée, il a pas у fait тебя c'est la Господь volonté de Dieu. восстанавливается, у тебя контакт Mais восстанавливается quand с tu Богом. penses le désert, Пустыня, ты tu as un bon начинаешь contact понимать avec Dieu. волю Tu Бога. as une bonne communion avec Dieu et tu commences à connaître la volonté de Пустыня, Dieu. ты начинаешь понимать, что Он от тебя хочет. Dans le désert, tu Ты начинаешь commences слушать à Его comprendre голос. ce qu'il veut de toi. И после в пустыне Et après le désert, ты говоришь, замирай море, замирает море. tu peux dire, Ты говоришь, Иордан, замирай, замирает. calme-toi, Эй, солнце, la mer, et la mer se calme, les Вот vagues ходи туда-сюда, disparaissent. стой, пока мы не завоюем это дело. Et comme Josué, tu peux dire à l'horreur Только после пустыни. Через Не надо. пустыню de ne pas, tu peux dire au soleil de ne pas sortir à в son твою temps, жизнь приходит comme Josué connexion. a fait. Après le désert, il y a une connexion avec Dieu. Поднимите те, которые когда-то мечтал быть с Богом. Levez vos mains, vous tous qui avez eu l'envie d'être avec Dieu. Si vous avez eu l'envie d'être avec Dieu, Крайне levez vos mains. один раз в жизни вы Au думаете moins служить Богу. une fois, Аминь. avez-vous Ну, eu le делать что-то désir для Бога. de faire quelque chose pour Dieu? Ребята, вы сказали, вы сами просили. Si vous l'avez dit au moins une fois dans la Бог vie, вас проводит через il ne пустыню. faut pas se plaindre maintenant. Почему? Si vous avez eu l'envie de Возьми faire простой pour Dieu, пример. Dieu va Иосиф. vous faire passer par le désert. Иосиф Joseph видел сны. avait des И rêves. отец тоже это крутые сны. Il avait des rêves, Это крутые сны, такие цветности сны. des couleurs Такое качество colorées, цвета. Даже такие сны аж отца задавил. des rêves Отец говорил, ты что хочешь сказать, что я и мама, твоя мама будем тебя поклоняться? Ты, сынок, молчи давай. dans lesquels il voyait tout le monde qui vont se prosterner devant lui. Même le père n'était pas content. Quoi, qu'est-ce que tu dis, По mon fils? возможным понятиям On маленький всегда va se молчит. prosterner devant toi, mais tais-toi. Взрослые всегда говорят. Les petits se taisent, les grands parlent. Аминь. N'est-ce pas? Молчи давай. Ты Tais-toi, tu возгордился. n'as pas raison. Ну и что ты, мой любимчик? Это не говорит о том, что тебе все позволено. Il disait à Joseph, Ладно, на следующем придем лучше Хриша рассказывал. et la Ты prochaine уже fois, достался ночью. et la prochaine fois, les rêves étaient encore pires. А я представляю про этих 10 братьев. Я не говорю о 10, потому что Вениамин был красавчиком. Et j'imagine les autres 10 frères. Что случилось? Je ne parle pas de Benjamin, il était encore Что petit. случилось? Elle n'était pas contre Joseph. Никто не мог переводить это. Les 10 frères n'arrivaient pas à supporter Joseph. А Иосиф думал, красавец, будет сидеть, и они будут за ним Mais гоняться. Joseph, il croyait, il voyait qu'il sera grand. Et tout Иосиф le monde va le даже faire. не думал, Mais Joseph, спустя этих снов через месяц он будет в рабстве. il ne croyait même pas qu'il sera dans l'esclavage. Il sera esclave. Бог сказал, сынок, Dieu a dit, mon ты fils, видел эти сны? Сны Ça fait des приходят rêves. au hasard, les случайно. rêves ne viennent pas au hasard. Сны приходят, когда ты просишь. Я 100% уверен, что Иосиф хотел служить Богу. Je suis Он persuadée хотел que Joseph voulait servir Dieu. И он получил Et il avait demandé. Je crois que c'était la réponse de как он cette получил prière. ответ. Et il a eu la Бог réponse. стал исполнять эту Mais- картину в его Mais жизни. il fallait réaliser cette vision dans sa vie.
Иногда мы хотим убегать от пустыни, отрезать пустыню. Parfois, Монтаж. Без nous voulons пустыни. faire le montage, nous voulons Это невкусно. nous échapper du désert, de la correction. Когда ты просил, я хочу минимум тебя служить, Господь. Mais si tu as demandé à Dieu de le servir, Сейчас не жаловаться на ситуацию. si tu И l'as не fait dans ta жаловаться vie, на ne te обстоятельства. plains pas, И не на братьев и сестер. Et ne te За plains этим pas. стоит Бог. Ce И n'est pas les frères et хватит этих sœurs, братьев c'est сказать, pas la они vie. твари нехорошие. Они взяли Иосифа. Il y a Нет. Dieu derrière tout Бог ça. этих 10 братьев употреблял как инструмент, как оружие. Dieu s'est servi de ses frères et Употребляя sœurs, de ses Иосифа frères, потолкать вперед. Понимаешь? pour que Иосиф Joseph avance догонял. dans son ministère, pour que Joseph В конце почему их не ait убили? sa vision Потому accomplie. что понял, это было допущено Бога. Pourquoi Joseph n'a pas tué А ses тот, он frères остался там же ce jour-là quand il s'est rencontré avec из ses frères? голода. Parce qu'il comprenait que c'était la volonté de Dieu. Понимаешь? Когда ты сказал, Бог, я хочу тебе служить, Quand tu dis à Dieu, je veux te добро servir, пожаловать в пустыню. je te dis bienvenue dans le désert de Dieu. Я предпочитаю жить в пустыне, Je préfère vivre dans le чем в désert угнетении. avec Dieu que dans les tortures. Угнетению нету шанса. Dans les tortures, il n'y a pas d'issue. от Бога. Но ты Quand в ад идешь. tu t'échappes de Dieu, tu Лучше vas через nulle part. пустыню. Tu vas en enfer. Красавчиком станешь. Mais il vaut mieux passer par le désert, n'est-ce pas? Мужем Божьим назовешься. Tu vas devenir rose. Не трогайте меня не трогайте, меня не трогайте. Ne me touchez pas, personne ne me touche. Но Que ты сам personne ne touche. напрашивался. Mais c'est toi qui as Сказал, demandé. Бог, я хочу служить великий Tu as народ. dit à Dieu que tu veux le servir. Я народы, я помню, честно, если я знал, через что пройду, Si je savais я бы d'avance угомонился бы. le chemin que je devais Я бы passer, остался бы в службе порядка, je serais resté là où j'étais, dans mon убрал lieu, что-то. à l'église. Я не знал, это чем Je serais en train de nettoyer l'église. Ты уже в бато Божий. Mais tu es Уже в корабле. sur le bateau, Тебе не dans le куда bateau de Dieu. убегать. Tu es Убежишь, déjà au bord. акулы стоят. Si tu veux t'échapper du bateau, Пастор, ты мне il y a la куда mer, идешь? il y a les requins. Твое Евангелие не Евангелие утешения, а Евангелие страха. Pasteur, tu me fais peur. Ton évangile n'est pas l'évangile Нет, de l'amour, да, стесняй. mais celui de la crainte. Знаете почему? Non, mais bien Угнетение aimé, тебя убивает. c'est les tortures qui te Знаешь, tuent. когда лягушонка в кастрюлю с водой бросишь, Si tu, и медленно включишь этот огонь, si, он si медленно on умрет. jette la Он не grenouille почувствует, как умирает. dans une casserole avec de l'eau froide, il va commencer à nager. Et si tu mets le feu, il ne va pas comprendre, il ne va pas comprendre qu'il est en train de cuire. Et finalement, il va mourir sans se rendre compte. Но когда сразу Je vous бросишь demande de ne горячую pas, je ne воду, pas de le faire. реакция будет ненормальной. Mais si tu jettes la grenouille dans l'eau chaude, Я называю il va tout de suite sauter de là parce qu'il va, угнетение il va sentir que c'est chaud. умирать медленно. Sachez que le diable agit de cette façon, Понимаешь? tout doucement. Не жди, что-то будет перемен, когда ты в угнетении. N'entends pas des changements quand tu es dans les В tortures. пустыне будет перемена. C'est dans le désert Чем qu'il y быстро a le ты зайдешь, тем changement. быстро выйдешь. Aussitôt tu rentres Запомни, dans le когда в пустыне désert, начинаешь aussitôt tu противостоять, vas t'en sortir. ты prolongé, Si tu продлеваешь срок прибытия в пустыне. Si tu n'es pas sage dans le désert, Смотри, prolonge ton séjour dans le израильский désert. народ мог бы в течение 40 дней пройти пустыню. Vous savez que le peuple d'Israël pouvait passer le désert que Если бы pendant 40 jours. он угомонился бы, ничего не говорил. S'il ne se plaignait pas contre Dieu, il ne serait pas resté dans le désert pendant 40 ans. Но когда ты в пустыне, Quand tu es dans le désert, Ветхий Завет это тень Нового Завета, аминь. Все, l'Ancien что творится, это в Новом Завете. Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament se reproduit dans le Nouveau Testament. Quand tu es dans le désert, il faut que tu obéis Dieu. Il ne faut pas se plaindre. Et quand tu commences à te plaindre contre Dieu, sache que ton 40 jours peut transformer en 40 années. Faites attention avec la langue. Я из-за моего языка À cause de ma langue, à cause de mes paroles, застрял долго годы в пустыне.
Ça m'est arrivé de stagner dans le désert. Лучше поздно, чем никогда. Vaut mieux tard que jamais, bien sûr. Аллилуйя. Alléluia. Но я понял, что я J'ai должен compris une обязан учить chose, моих братьев и que сестер. je dois apprendre mes frères et Когда мы sœurs. в пустыне, Quand nous sommes dans le désert, лучше не роптать ни на кого. il ne faut pas se Тем более на plaindre Бога. contre les gens, surtout contre Что это Dieu. такое? Я прихожу сюда. Что это такое? Что это так? Что это не Pourquoi так? toutes choses passent Зачем я comme должен ça? быть с ними? Я Pourquoi je должен dois être с avec ними eux? сидеть. Зачем Pourquoi я je dois должен с ними être là-bas? стоять? Pourquoi il faut que ça m'arrive? Pourquoi il faut que je fasse ça? Freine-toi, vaut Но mieux. если ты Vaut маньяк, mieux хочешь freiner. жить в пустыне, тогда другой вопрос. Si ça te Говори, plaît что хочешь. d'être torturé, si Я ça te понимаю, plaît le мы désert, здесь гостей. et si tu veux y rester longtemps, Non. parle autant que tu veux. Нам не надо жить. Je comprends que la langue n'a pas d'os. Мы должны пройти в пустыню. Et parfois on parle, on dit ce qu'on n'a pas envie de dire. Il faut freiner la langue. Иосиф Joseph получил, avait reçu он прошел свою пустыню. la parole et il a passé le désert. Ensuite, il a vu ses révélations accomplies. Si tu as eu la parole И Бог et tu crois que tu vas твое сердце полностью. et tu crois que tu vas tout de suite obtenir ce que Dieu t'a promis, non, c'est pas comme ça. Dieu a envie de changer ton cœur. Не твой дух плохой, а твои греховные манеры. Ce n'est pas ton esprit qui est Твои mauvais, грешность плохая. mais ton comportement, А c'est la Бог nature нас называет qu'il faudra сосудом changer. чести. Le Seigneur nous appelle des vaisseaux Очищает, de омывает. l'honneur. Et il veut que ces vaisseaux soient propres, purs. Ведь ты грязный стакан, воду не наливаешь, чтобы... Tu ne vas pas mettre de l'eau А? dans une verre sale. По этой тарелке мыши прошлась. Tu sais, il y a la souris qui a И passé конкретно 3 дня, наверное, sur жалели ton сидела. assiette. Je suis persuadée que tu ne vas pas manger de cette assiette. Понимаешь, да? А что ты Il думаешь? faudra 3 jours pour javelliser cette assiette si jamais tu auras envie Бог тебя de не t'en servir. употребит, пока тебя не очистишь. Dieu ne va pas se servir de toi si il t'a pas nettoyé. Bienvenue dans le club des millionnaires, dans la maison de Dieu, le club des enfants de Dieu. Parfois, vaut mieux fermer la bouche pour passer vite à travers le désert. Tu te tais et tu passes à travers le désert rapidement. Красавец Иосиф. J'aime beaucoup Joseph. Прошелся. Ну, вышел оттуда, а опять попал в другую пустыню. Il est tombé d'un désert, il est sorti d'un désert, il est tombé dans un autre. А ставки были великие, быть фараоном. Vous savez, c'est pas le destin qui Моисей. attendait était grand. Другой красавец. Devenir le gouverneur de pays. Он видел, Presque comme когда Pharaon. он понял, Il что fallait passer le désert. призван освободить Moïse, народ израильский. Что он сделал первое? quand il a appris qu'il était appelé pour sauver les Israélites, qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Криминалом начал заниматься. Il a commencé à faire des choses criminelles. Убивать. Il a commencé à tuer. Зарезать. Il a tué l'Égyptien. Слушай, Бог говорит, эй, парень, я тебя не позвал, Dieu чтобы a ты dit, убивал солдатов египтян. écoute, je ne t'ai pas appelé pour tuer les Égyptiens. Как ты думаешь, он мог повести тогда израильский народ? Qu'est-ce que vous croyez qu'il était capable à cette époque-là de conduire les Israélites? Amen. Amen. Alléluia. Il n'était pas capable, Он n'est-ce не pas? мог. Il n'était pas capable de faire ça à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait besoin d'une correction. Пойдем в пустыню. Dieu a pris Moïse. Il a passé des années dans le désert. Je suis presque le pharaon du pays. А я Бог богов. Et moi, je suis Dieu des dieux. Пошли по затылку. Vas-y, Пошли в пустыню. on va aller passer le désert pour un changement, pour une correction. У него такой крайность был, он уже потом после пустыни никуда не Et хотел. vous savez, il s'était tellement humilié dans le désert qu'il ne voulait même plus sauver les Он Israélites. говорит, что-то солнце на пустыне сильно повлияло на тебя. Dieu a dit, je vois que le soleil t'a beaucoup influencé, il faut que tu Я sautes. предпочитаю другую крайность. Всегда быть крайне, ничего не делать, но пусть Бог тебя толкает. Mais je préfère cet extrême, il vaut mieux être humble que le Seigneur te pousse que de faire le Ты contraire. хочешь порваться, что-то делать. Quand Все tu- закрыто. Parfois, quand tu as envie de faire tout, tu bouges partout et tu vois toutes Кто-то les есть, portes пусть fermées. помашет, мне скажет. S'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, qu'il me dise Amen. S'il y a quelqu'un présent Ну, ici, когда больше ничего не хочешь, да не буду даже если попросят. mais quand tu ne peux plus le Не faire разговаривай со мной. et Всё. tu dis, ça y est, je ne fais plus rien, même si on
personne me demande, je ne le ferai plus. Кто-то тебе подталкивает, давай. Et c'est à ce moment-là qu'on te dit, vas-y, travailler. Amen. Amen. Почему? Pourquoi? Нам надо пройти пустыню. Nous avons besoin de passer par le Через désert. пустыню Бог тебя очищает твои C'est à мысли. travers du désert que Dieu nettoie tes Душу, тело, pensées. все. Il nettoie ton esprit, ton Я cœur, готов быть классным ton âme гитаристом. et ton corps. Je suis prêt d'être un bon guitariste. Конечно. Bien sûr, Нам нужны гитаристы. nous avons besoin de guitaristes, Но только после пустыни. mais que à travers le désert. А сейчас, Maintenant, знаешь, давит сразу на жалость. Знаешь, а сейчас вы как без гитары будете? qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez Это rester sans хорошее. guitare. Je suis tellement bon. Знаете, такой царь был Халдей, такой нехороший. Vous connaissez, Язычный царь. il y avait Звали un его roi, Адразар. Adréazar. Давид пришел, скажем, побил, Quand отобрал. David est allé combattre У него Adréazar, было меди, у него было золото, ce серебро. roi Все était très riche. Il avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Et Золото Адразар. il y a de l'or qui s'appelle l'or d'Adréazar. И знаешь, когда Давид привез Quand David этот медь, a золото, ramené, посуду, il a серебро, ramené tous les ustensiles de la maison d'Adréazar. Это Il a amené прообраз tout l'or et нас. tout l'argent. это наше, это как мы, понимаешь? Vous savez, И ça эти illustre notre vie. посуды, Et quand il a они думали, ramené они les сразу будут ustensiles служить. de ce roi pagani, qui était dans le temple pagani, Но дело было не в il том. fallait fondre tout ce qu'ils avaient trouvé. Что случилось? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Подсвечник говорил, я классный подсвечник. Le chandelier pourrait dire, je Был suis подсвечником un joli дьявола. chandelier. Сейчас могу быть подсвечником Бога. Je servais le diable dans le temple où j'étais. Бог говорил одно. Dieu a dit une chose. Расплавить этих Il faudra fondre tout. язычников. Fondre tous les païens. Все эти дорогие искусства. C'était l'art, les coupes, les chandeliers. Il y Я avait говорю, это tout. работа была. C'était un travail. Подсвечники, C'était difficile à faire. посуды. Les ustensiles emmenés de temples paganiques. Они все превратились в груду металла. Mais ils sont tous devenus, Они превратились в налог. ils А sont лом devenus tous ничего не стоит. du métal. Грош цена. Vous savez, le métal n'a pas de Изделие, prix. золотое изделие, золотое C'est изделие l'art qui a le намного prix. дороже, чем C'est просто le лом. bijou qui a le prix, c'est pas le Богу matériel. сегодня нужен лом. Mais Dieu a besoin de А matériel. то, что ты такой крутой по Même si tu миру, es cool, а même ему это si tu ни es о чем не bon, говорит. ça ne dit rien à Dieu. Ты должен приплавляться Il faut que tu через sois fondu. огонь Духа Il faut que Святого, tu passes à travers la flamme de l'Esprit de через Dieu. пустыню Il Божью. faut que tu changes dans А le то с твоими désert de Dieu. мозгами Mais avec tes завалишь pensées, его церковь. tu vas Или détruire его son план. église. Tu vas détruire ses Но я projets. такой хороший. Mais je suis déjà pas mauvais. Через пустыню потом... C'est le désert qui va déterminer. Бог не уничтожил вообще, правильно? Le Seigneur n'a pas détruit cet Valeur. or dans cette То есть histoire. ценность золота это не убирался, когда через La приплавление. valeur ne se perd И pas. взял заново Il faudra что-то. juste le changer Сделал pour новое conformer изделие. à Dieu. Пустыня Le désert не убивает твои ne ценности. tue pas tes valeurs. Le Пустыня désert переплавляет тебя, te forme чтобы ты был ваз-донор, стакана ваза чести. pour que tu deviennes une vase d'honneur. Понимаешь? Tu comprends? Но дьявольское угнетение убивает тебя. Mais c'est les tortures Но diaboliques qui te tuent, пустыня поднимает qui тебя. détruisent tes valeurs. Люби пустыню. Aime le désert car Да le désert надоело te все эти lève. трудности. Да зачем на мою голову пришло все это? Ah, toutes ces difficultés, pourquoi elles sont tombées sur ma Я tête? вам гарантирую, и говорю 100%. Je vous garantis à 1000%. Если бы не был пустыни, Million было бы %. угнетение. Si Это еще c'est pas le désert spirituel, Vous c'est les dites, tortures vous dites, diaboliques. Parce que les tortures diaboliques Christine, n'ont yes. pas d'issue. Il n'y a pas d'issue Они des tortures долгие, diaboliques. они большие. Я вам
потом на следующей проповеди расскажу, как попасть в маленькие пустыни. Не как пустыня Сахара, там. Je vais vous raconter la prochaine fois comment trouver les petits déserts. Vous savez, en Brésil, il y a les petits déserts. Il ne faut pas tomber dans le désert Sahara pour ne pas pouvoir y sortir. Il y a des petits déserts à travers lesquels on peut vite passer. Amen. Amen. Пустыня – это к жизни. Le désert, c'est toute la vie. Моя жизнь трудна. Mais ma vie est dure. Ничего нового. Il n'y a pas de nouveauté. Comme d'habitude et comme toutes les vies. Есть выход. Mais il y a toujours une sortie. Через пустыню ты À становишься. travers le désert, tu vas devenir fort. Иосиф стал Joseph фараоном est devenu comme le pharaon. благодаря Grâce Господу à через Dieu, пустыню. à travers le désert qu'il était passé. Самуил помазал Самуэль Давида царя, A oint David en tant que roi но d'Israël. ему первые десятки лет не видать этого. Mais pendant des années qui venaient, il n'était pas le roi d'Israël. Добро пожаловать в пустыню. Bienvenue dans le désert spirituel.